कि मेरा खायो जलते हैं 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 बार-बार रिपीट हो गया कि मैं आंखों देख लाला मेरे पास बंदा ने बड़े रोल के भाई मेरा खायो जलते हैं हाय हाय कि मेरा खायो जलते हैं कि मेरा खायो जलते हैं पर नमाज सारी जिंदगी काबे विच खलो के पर नमाज सारी जिंदगी काबे विच खलो के सजदे दे विच बचावे सारा दा दुश्मन हो के फिर कि मैं आखा जलते हैं सलाम है इन हाथ नहीं पैर हुए हाथ है फिर है बार-बार रिपीट होगा कि मैं आंखों जलते लाला यानी मैं सतत तिलावत कर लगा तिलावत बाबा जी पढ़नी नहीं मातमी मुहिब्बा दे दिल ते नक्श करने लगा बार-बार रिपीट हो रहा है कि मैं आंखों जलते सवाल पैदा हो सकता मुस्लिम के साथ वो बंदा है केड़ा जिस बंदे दे बारे बार-बार आख रहे कि मैं आंखों जलते लाला सतत तवज्जो कर भाई जिस दर्द नबियां दे मौला रुक जाते ने आके नमाज़ आयत पढ़ के आन इजाजत लेके जिस दर्द नबियां दे मौला रुक जाते ने आके नमाज़ आयत पढ़ के आन इजाजत लेके पाक नबी दे उस दर्द जेड़ा रोना पावे गल रसूल निकल के जेड़ा अपनी गल बनवावे फिर हीरे आखा सुभान अल्लाह भाई क्या बात है भाई हीरा लिया जियो भाई जियो मालिक तोर वस्त रखे जेड़ा बंदा घर जांदा धी नु धी सड़ेंदा बहन नु बहन सड़ेंदा मां नु मां सड़ेंदा पहचान किस करवाई हुसैन बादशाह शहनशाह यार इतनी तक आवाज आनी चाहिए पहचान किस करवाई शाबाश लाला पहचान किस करवाई जियो भाई जान जेड़ा बंदे दा अकीदा है बादशाह हुसैन नु मोहसिन कायनात समझदा है मोहसिन इंसानियत समझदा लाला जेड़े मैं 70 पढ़ना दो 70 तवज्जो करी हां भाई पढ़ कुरान नमाज रोज़े हज भी करके आवे सर मनवा के रब की राते लखा प्यार लुटावे पर कुरान नमाज रोज़े हज भी करके आवे सर मनवा के रब की राते लखा प्यार लुटावे उस बंदे दी सारी जिंदगी दीन दे विच लंघ जावे एक दिन आके पुत्र रसूल दी मजलिस नूर को आवे फिर कीवे आखा सलाम बस भाई आखिरी कसीदा इससे मसाइब पढ़ता हूँ एक कसीदा ऐसा अगर तुझे तवज्जो की तो बाद कभी कसीदा पढ़िया मातमिया ने दाद भी दी है तो पुरसा भी किया कसीदा और ऐसे कलाम सदियों च लिखे जाते हैं अब्बास की निगाह में क्या फौज शाम है अब्बास मुर्तज़ा की शुजात का नाम है 12 इमाम मज़हब इस्लाम में हुए ये मज़हब वफ़ा का अकेला इमाम है चले एक अफसाना जनाब सुना देना आप फेंका नहीं ये गाजी ने कि मुझे मैं 70 पढ़ने लगा अगर तुम्हें तवज्जो की तो इंशाल्लाह रिकॉर्ड कर लेना बात सुनना जाए कितनी बड़ी बात की है आप फेंका नहीं ये गाजी ने 2 सदर आप फेंका नहीं ये गाजी ने प्यास पानी के मुंह तुम्हारी है मेरे बादशाह शहनशाह का नज़ूर है आलिमा गैर मौलमा मौजमा हैं अपने बिराद झूले के करीब है आके अपने बिराद चेहरे तो नकाब हटाया ये साढ़े बुजुर्ग तरतीब में शहादत पढ़ते हैं लेकिन मैं कोशिश करता जब चाहती मेरे जनाब में सुनावा और किसी के नकाब हटा के देखो ना जी भेड़ा में एक कदे बिराद में बड़ा नाज होता है बड़ा मान होता है जिस बिराद नाल खुली गल कर लेंगे
میرے سین علمہ والے بنا دے جھولے کے قریب ہے دو میں ہاتھ ودا کے بابا جی پہلی 70 دی توجہ کرنے صدا میرے صدا توجہ میرے پاس مات میں میرے علمہ والے بادشاہ شہنشاہ دی منتا میں انہوں نال بات ہے دو میں ہاتھ ودا ہے علمہ والے بنا دے مخاطب ہوگی میرے سین دی آیا میں تیرے ناز مناوایا 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 اگلی بات میں تیرے ناز مناوا تو تصویر ہے پیو میرے دی نال رونق اس میرے دی چادر زارا ہیٹھ لٹھا صدقے جاواں کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے اس علاقے والوں سرکار عباس بادشاہ جھولے دے وچ آرام فرما رہے ایک پاسوں حسین بادشاہ بھرا دے جھولا جھلا رہے ایک پاسوں سرکار حسن مجتبی جھولا جھلا رہے جناب عالیہ نے منظر دیکھا جلدی دنال آئے آ کے سرکار عباس دے مخاطب ہو کے میری سین دی آواز نے اج تھی نہ تیرے جیا دنیا تے آیا ہے تینو عباس رب میرے لیے بڑھایا جاگنا یار بھائی کیا بات ہے جڑے رو پہ ہو ایک ایک سندر توجہ کرنے میرے سین دیوالے نے اج تھے نہ تیرے جیا دنیا تے آیا ہے تینو عباس رب میرے لیے بنایا ہے تینو عباس رب میرے لیے بنایا ہے حشر صدقے جاواں مالک تو وزدہ رکھن کسی کمین نہ محتاج نہ کرنے لالا ستہ جن میں پڑھ لگا اس ستہ کو توجہ کرنی ہے میری سین علمہ والے بھرانو ہتھا دے بلند کیتا جنہوں ہتھا دے بلند کیتا اے منظر جناب فضل دکھا جناب فضل دیوالے نے آلی حسین شالہ بھراما نمان سلامت رانی جب جناب فضل نے بات کی تو میری سین رمین اس ویلے جناب فضل مخاطبوں کی آواز نہیں ہے پیش آئے کہ اما تیری گلبوں خاسے او تائی میں جیوہ دے تائی جیوہ عباسے او تائی میں جیوہ دے تائی جیوہ عباسے نازے رکھے ایک منت کرنے لگا ہاتھ بند کر منت کرنے لگا تو توجہ کی گھر تک روندہ جاسیا شانتو نالے جنہ دے دل دے وچ کربلا وستی ہے جنہیں ظاہر بیٹھو میرے پاس لکھنا ذکر حسین وچ بڑھ کے اللہ داریا
राज़ियों सिद्दीक़ रसूल दे ज़िक्र हुसैन बिच बन के दातारिया राज़ियों सिद्दीक़ रसूल दे ज़िक्र हुसैन बिच बन के दातारिया राज़ियों सिद्दीक़ रसूल दे रोसे हुसैन नुता कर सिया लिया दुआ राज़ियों सिद्दीक़ रसूल दे रोसे हुसैन नुता कर सिया लिया दुआ राज़ियों सिद्दीक़ रसूल दे बाबा रियान शाह की सारी जिंदगी शायद साढ़े बुजुर्गों सब चल पड़िया ना सपड़िया रोन वास्ते तो ही जुमले काफी है हुसैन ते करबला ज़ैनब ते शाम मैं सुन के जाना पत्थर दिल मैं ज़ामन नहीं मिम्बर हुसैन ते खड़ के मिन्नत करने लगा जेड़े घरों रोवन आयो हियां ते बहन ला के आयो के रोवा हुसैन अली अकबर दी लाश ते क्यों तो गया रोवा हुसैन अली अकबर दी लाश दिया के बर्छ क्यों कदी इस इलाके वाले एदा प्यारा हुसैन अली अकबर पुत दा चुना चुमना चुमना ठकराना इस इलाके वाले कहने को मैं सवाल करदा कहना दर्द में इमाम हुसैन तो साबित दिखा मगर जब हुसैन अली अकबर की लाश दे इस इलाके वाले सच कदम पीछे खड़े तो हुसैन अली अकबर बोले मैं दूसरे बोल नहीं अली अकबर बोले मैं तेरा बुढ़ा हुआ देखा 9 लाख फौज तो हंस दी है मैं सत्य जावा मिन्नत करने लगा बाबा रियान शाह जी 4 या 5 दिन गुजर गए उन्हें इमाम हुसैन दी मजलिस ऐलान न सुने 4-5 दिन के बाद इमाम हुसैन दी मजलिस ऐलान सुने फिर तेरी मिन्नत करेगा ऐलान सुनने के बाद 2 रकात नमाज ज़ियारत इमाम हुसैन अदा की गुजार जब ज़ियारत इमाम हुसैन नमाज मुकम्मल हो जाए फिर सारे चढ़ा चढ़ावे गिरबान चाच करे आस्तु न जो रो डरे न घर वर बने मंगर तेरी भी देखसी मंगर तेरी बहन देखसी तेरी भी देख सवार करे जिंदाबा सबके जावा तेरी बहन देख सवार करे सिवे मेरा गुना शाला अल्लाह जवाली मुझे करी मेरे नशा हालत की हो बनाई कह मातम करे भी दो कभी दो हाथ बने बहन दो कभी दो हाथ बने रो क्या मेरी दी हो मेरी बहन जल्दी तैयारी करो मैं उन्हीं बदले बोलान सुनाया मेरी बहन बाजार चादर बंदी रही है छड़के जेगी बहन बाजार शादी है मुसलमानों मैंने चादर दिया मैं तेरे नबी दिया सबके जावा अल्हम्दुलिल्लाह जिस खवास के कलाम अल्हम्दुलिल्लाह सारिया वास पयान मेरे पास बैठी 2-4 हो जाए पढ़ना चाहना ऐसी लागल कोई और भिरा बैठो संजना ने जवान भिरास दुनिया में कर गए सन जो लुचा के दुआ पवन मेरे अल्लाह साला की जो जवान भिरा न मरे क्योंकि भिरा में कमर में जब ईमानदार बाद चना जन्नती रखे कर 72 जनाजा जिन्हें दफनाउना ये शाम कर गए जावर करना मैं सबके जावा अल्हम्दुलिल्लाह छोड़े मुकाम दी मैं सबके जावा जिन्हें जवान भिराज मौला जवानी सलामत रखे जो निचाह जो दुआ फिर मंगना लाला जिन्हें जवान भिराए कोशिश की करे फजर की नमाज भिरावा ने कट्ठे पढ़ी करो मत भिरावा नाल बिठा लिया करो तो हाथ बंद करो रुन करो क्या करो मेरा भिरा
آج میں محنت کرنا کا بلا پوچھی بھائی جان کے وجہ روکیا کہ میں آج پڑھی ہے محنت کرنا آج دوبار حسین دے عباس دے بابے رونے کار بڑے ماران حسین سرکار عباس دے بابے دے مولا گردہ قبول فرمائے بزرگوں میں سب کے جاوا کرسی آلیا چھوڑ مکان بڑھ پردہ پیا بزرگاں نہ لکھی ہو رہا ہمارا پیار ہے توڑی محبت ہے کرسی آلیا دعا رازی ہو سکے آدھا پیا نہیں نائک فاردو اللہ نالی نمنائی کو چوپ شبیر دکھا گئی وہی بھی موت علی دیا دے ہی کپل جمارے ساردہ پشڑیو علی بھی سننا دیا دھایا با میں سب کے جاوا وہی بھی موت علی دیا دے ہی کپل جمارے کدے سلا کنا جگہ سین رکریا تو پہلے انگلاش دزینار یا حسین الحمدللہ جی حسین میں نوکر میں اشارہ کرے سب گھرنا سو میں سب کے جانا چلو بابا جی سب پرانے بزرگوں سنے سلطان الزاکرین بابا منبر بھٹی صاحب اور ایک بند پر دونوں پر دینا لکھا قرض کے گھوڑے پہ تے مکروح حسین بنایا وہ مکیاس گئی کل پسیانے جنیا خاک پہ پوس گیا الحمدللہ 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 کربلا بڑھ گئی میں سب کے بغیر 9 لاکھ دے پاسے اچھ کے آدھائی جنگ مک گئی ہے ہن سو خالاشیت برکایا نہیں آدھائیت میں چادرائی میں مار لگے میں سب سے جانا الحمدللہ الحمدللہ سوڑے مکان دیکھی دے چلو میں تھوڑے جی تمہید کر دینا مکمل شادر نہیں علم پاک تیاری کافی ٹائم ہو لیا اکبر زین تو لتھا سرکار عباس آکے قدمت دیت رکھے فرمائے سردار اجازت دے میں میدان میں نہ حسین اجازت نہیں دیتی قاسم دلاش تے گھوڑے بڑھ گئے اجازت منگی اجازت نہیں منگی اکثر جذباتی ہو کے پڑھ ویندے کہ سرکار عباس آکے کیڑی فوج ہے جندہ میں جلنا ہے نہیں یہ امام حکم کرے امام دیکھے تو پھر بولنے نہ سکتے امام دا حکم ہونے لالا ستر توجہ کرنی ہے جدو اجازت نہیں ملی بے بس ہو کے امل بنین دا چند اپنے خیمے چایا جدو خیمے چایا ریان بھائی قیامت دا منورہ نٹھا کیا ہے جناب لبابا جناب زکیہ خاتون سرکار عباس دے حرم نکی دے گڑی بڑائی بیٹھی ہے مرشد جی نال اپنے اولاد مٹی دبائی بیٹھی ہے سرکار عباس منظر دٹھا رونا دٹھا والا نے لبابا رونی کیوں ہے آیالا نے سردار میرے تو منت لا ساری زندگی تیرے کو کوئی شہلی منگے آج میں ایک سوال کر دیا کچھ منگ دیا آوالا نے لبابا ہو سوچ کے منگے اور کھٹے نہیں آوالا نے میں یہ کر منگنی ہے میں نے فوٹا تو رستہ بڑھا دے میں نے کوفے بیت آوالا نے لبابا کوفے ورگے کیا کرے سے آوالا نے میں کوفے جازا آیا کالی دمینار کے بازاروں پہ اچھائی آیا علی عباس جی دعا سکینہ جام چاہتی ہے عباس جی دعا علی تفسیر بار دس صدقے آوالا نے بابا کیا کرنا سردار حسین اجازت نہیں دینا آوالا
نے قیامت منظرہ مسوم حسین دی مسومہ ہر خیمے دے وچ ترائے دفعہ گئی ہے چاچے ماشکی دا خیمہ سمجھ کے 17 دفعہ آئیے جب آخری دفعہ آئیا کہ سو چاچی میرا چاچا آیا ہے میں قرآن کھول کے پڑھنا شروع کی تیوارے سے قرآن دی دی ہے میں نے پتہ لگ اس نے بولنا آواز لیے میں پہلا سپارہ پڑھا حسین دی دل کھڑی رہی ہے میں دوسرا سپارہ شروع کیتا چپ کر کے سن دے رہی ہے میں تیسرا سپارہ شروع کیتا ایک بار جان دیا ایک رکھ دیا آسمان دے پاس دے کے فرمایا میرا اللہ شاءاللہ کوئی غریب نہ ہوئے صدقے میرا اللہ شاءاللہ کوئی غریب نہ ہوئے اجائے اللہ پھیلیاں یا خیمے دے در پہ والا وہ چاچی میرا چاچا آیا ہے آواز لیا چاچا آیا ہے جب میری سین آئی ہے آواز لیا قیامت منظر آواز لیا چاچا میرا عسکر پیاز تو مردہ وینا ہے آیاز نے مرشدہ دی تیرا بابا میں لے جاوے نہیں دینا بنا رج کے ماتم کرنا بیڑے ماتم علی شکر پڑے لگا اس علاقے اگر مشک چاچے رو پوائی جنہ رج کے ماتم کرنا باب حسین کو اجازت گھنا دیتی مختصر کر دیتی جب اجازت گھنا دیتی آواز لیا عباس دی سردار مود کلوانے تیرے زہارے دے وطن چھوڑا جا تیرے عزرے دے ٹرنا سکیا بھیڑ دے خیمے دے لڑتے آیا اس علاقہ نے جب جوان بھرا بھیڑ دے دروازے تے آوے تو پھر موت اجازت منگے میں صدقے جاواں مرشدہ دی دے خیمے دے درتے ہیں تو ہاتھ رکھے والا نہیں مرشدہ دی بھرا دے آخری سلام میری شہر نائیو دیوے جب دے بڑے ضلع گلے میں نمبر حسین دی عظمتی کا سمجھنا رج کے ماتم کرنا جڑے ہلکے علمات نہیں بیٹھے سرکار عباس میری شہر نائیو دیوے جب دے بڑے آواز عباس ہوئی گھر کر جڑے پہلے کی دیئے سرکار عباس دیوائے مرشدہ دی میرا آخری سلام میں موت جانب میں میرا میری شہر وار کھولے براد پاس دیکھ مل سین دیوائے عباس گرد جواب دے شہر حکم کرو میری شاہ زندگی ماتم کر کے وعدہ تیرے کات لاد نال سفر کرنا ہے وسیعتا کہیر ہر مشاہد بننا کرنا ماتم یا حسین جاتا ہائے میں سن کے جاواں جنہ رج کے ماتم کرنا مل گئی اجازت اس علاقے لے دو سکرہ پڑھنے لگا ایک سرکار عباس دی وفا ایک میں آج دی مجلس سے جو دسنا میں حسین زینب کدا کھم یتیمہ مل گئی اجازت سرکار عباس جنہ کربلا دے میدان میں چین پانی دی مرشد بھری ہے اس علاقے لے مرشد جنہ بھری ہے بریاد سرکار عباس میں گھوڑا پورا 4000 بندہ سرکار عباس میں گھوڑے سمد نال ماریا اس علاقے لے ایک کمینوار کی سرکار عباس سجدہ بازو کلم تھی آواز اشکر دیئے پھر پانی میں مجل دیا دنیا کب بازو بایاں دوسرے کمینے وار کیتا آواز دیئے سکینہ دیئے پھر مجل دیا دنیا دندان مبارک دو جلیان خیام دے پاس گئے اس علاقے کمینے نے یہ دیا وار کیتا تیر مشک روٹ لگا ہے پانی زمین کا سرکار عباس آواز اشار جی سردار رکوان میری محنت مل گئی ہے اور میں نے فوت سے بھی مر گئے جیتے میرا سردار میں نے وعدہ نہ دیکھے اس علاقہ رہے امام حسین دی کری حالت کربلا دا میدان اس علاقہ نے پگ دے پیچ کھل کے گل چاہن کمر جھکی ہوئی ہے سرکار حسین بادشاہ علم امام مدنال گل سنیا سرکار عباد مخاطب کے والے میں تو دور نہ وہ دلی تھر سجدہ تیتے کمر غریب گئی ہے میں جھولا نہیں میرا چنویر میری لاش سدیری آواز میرا اکبر دیا میری اکھی میں لوگ دیا ہوتی پرانا ماتم علی سکتا میرے نحوم کلاوت کر لگا اے سرکار عباد وفائی سوال پیدا سکتا مرشد بسار میری شہر زینب کلا کھم یتیمہ اکی رمضان علی دنیا بپرا میری شہر نیا کھم یتیمہ ماں یارا دنیا تبری میری شہر نیا کھم یتیمہ برا حسن دو جنایت تین چھکے میری شہر نیا کھم یتیمہ کر میں تو سوال مرشد انتظار میری شہر زینب کلا کھم یتیمہ دام دنیا کھم تین جال کے سر گل جال کے دو بازو کلم کے
میرا دل دا مٹی تو فضل نبا بجھا اس ویل میری شہر خیام دے چٹکے تو وقت ودا کے اسمان دے پاوے دے تو فرمایا میرے اللہ آج میرا تیم ہے میں تک بی بی نے مخاطب ہے میری شہر دیا والا نے میں کون زمانہ یہ کیا پردی بڑے ہر کوئی خود نگرانے میرا غالی لائے گیا زورے تو میری قیدہ ہو رہے میں علم دینا شروعان کرا جو علم پاکا دے سارے کھڑے ہو گئے ماتم بھی کرو کچھ سبھی دیئے درمیان جنو جنہ رب کے ماتم کرنا سرکار لیا اکبر دلاش بیان ہمیں بیان صدقے جاؤں تھے درمیان جنہ سارے سارے ماتم کرے سر ادھے درمیان جنہ زیارت کرے ماتم کرے جنہوں سرکار لیا اکبر دلاش بیان ہمیں بیان سرکار قاسم میں ٹکڑے دیوانا میں بیان ایک علاقیاں یہ خیام میں خالی علم تے خالی مرشد آئیے میرے حسین نظر پئیے رب میری شہر کربلا دی